just have one quick word, and then the kids get to go hang out with Miss Gutierrez this morning. Solo tengo una palabra. Might need to get some new batteries. Solo tengo una palabra muy corta y después los niños pueden irse. In case you missed it last week, summer camp registration is open. Por si acaso no miraron, la registración para el campamento de verano ya está abierta. And so you can pick up an application in the back, or you can see me. Puede recoger una aplicación ahí atrás o puede venir a preguntarme a mí. We'll also be doing a little bit of a social media fundraising campaign here soon. También vamos a recaudar fondos en las redes sociales. Many of you give already, so this is not necessarily for you. Muchos de ustedes ya dan, entonces no es necesariamente para ustedes. But you might have family and friends that would want to give, so we just ask that you join with us, that you share it, get the word out about camp. Pero a lo mejor tienen familias o amistades que quieran donar, entonces solo le pedimos de que pueda ayudar a que sepan. If they want to know where all the money goes, they can ask that. Y si quieren saber dónde va todo el dinero, pueden preguntarle al pastor. Just kidding. I will tell you, what percentage goes to teachers? You just told me this last week, so I thought maybe it was still like on the top of your head. Most of it. The vast majority, I want to say more than 75%. It's more than 50. I'll get you those numbers. But I think he had told me it was like 70-75% goes to teachers. Más de 50% o más o menos 75% de ese dinero va directamente a las maestras. Because we want good teachers working with our kids. Porque queremos buenas maestras que trabajen con nuestros niños. And so we want to pay them Y queremos pagarles a somewhat decent wage. algo que sea más o menos un sueldo bueno. And some of that money also goes to scholarships to help kids come to camp who might not otherwise be able to. Y también alguno va para becas para los niños que tal vez no puedan pagar el campamento. So if you see that come across Instagram or Facebook this week, Si usted mira eso en las redes sociales esta semana, just share that and get the word out so that we can make sure we have more teachers. So we have more teachers, we can take more kids. compártalo para que podamos tener suficientes maestras y más niños. And now the kids can go with Miss Gutierrez. Ahora los niños pueden irse con Miss Gutierrez. Good morning. Buenos días. So today we're going to start in Luke 24, Hoy vamos a empezar en Lucas 24 and then we'll shift over to John chapter 20 if you're wanting to like mark those passages. y después vamos a ir a Juan capítulo 20 por si quiere apartarlo. Last week, well, for the last several weeks and the next couple, En las últimas semanas y las semanas que vienen, we're looking at some events that happened as Jesus appeared after his death, estamos viendo unos eventos que pasaron después de que Jesús murió, but before he ascends into heaven. pero antes de que Él se fuera al cielo. And last week, Ilcia talked about two disciples that walked with Jesus on a road. Y la semana pasada él se habló de dos discípulos que caminaron en un camino con Jesús. And at the end, he breaks the bread and they realize that they've been walking with Jesus this whole time. Al final ellos parten el pan y se dan cuenta de que han estado caminando con Jesús todo este tiempo. And so I'm not going to recap that whole story. No voy a resumir toda la historia. Ilcia did a great job with that, and so you can watch the video if you want. Ilse hizo un buen trabajo con eso, entonces puede ver el video si quiere. But what happens next kind of has something to do with that. Pero lo que pasa al seguir tiene algo que ver con esa historia. In verse 33 of Luke 24, En verso 33 de Lucas 24, we see those two disciples that had been walking with Jesus. miramos a esos dos discípulos que habían estado caminando con Jesús. They immediately get up Inmediatamente se levantan and run back to Jerusalem, y regresan corriendo a Jerusalén, 7 miles. 7 millas. And there they go and they look for the disciples. Ahí van y buscan a los discípulos And they find them sitting in this room together. y los encuentran sentados juntos en un cuarto.
And when they come in the door, Cuando ellos entran por la puerta, the disciples are saying, like, it's true. los discípulos ya están diciendo que es verdad. The Lord has risen and has appeared to Simon. El Señor está vivo y se ha aparecido a Simón. And then those two say, well, here's what happened to us. Y los dos que vinieron les están diciendo, y esto es lo que nos pasó a nosotros. And as they're in this room, Y mientras están en este cuarto, where people are testifying to the fact that Jesus has come back to life, donde las personas están testificando que Jesús ha resucitado, Jesus just kind of shows up in the room with them. Jesús aparece ahí en el cuarto con ellos And he says, peace be with you. y les dice, paz sea con ustedes. And they are freaked out. Y ellos se vuelven locos. So let's recap real quick this setting. Vamos a resumir un poco. They're all talking about how Jesus is back. Todos están platicando de que Jesús regresó And Jesus shows up. y Jesús se aparece. And their logical conclusion to that Y su pregunta lógica a eso is that he must be a ghost. es que debe de ser un fantasma. Like that's what's going on in this setting. Eso es lo que está pasando aquí. And Jesus knows what they're thinking Y Jesús sabe lo que ellos están pensando, because he's God. porque Él es Dios. And so he goes into this mode of like trying to prove that he's physically there with them. Entonces Él entra a un modo donde trata de explicar que Él está ahí físicamente con He's ellos. not a ghost. He's not just spiritually with them. Que no es un fantasma, que no está ahí con ellos espiritualmente nada más, He physically is with them. pero que Él físicamente está con ellos. And he says, you know, why are you troubled? Y les dice, ¿por qué tienen dudas? Why are doubts rising up in your mind? ¿Por qué están con muchas dudas en sus mentes? And then he just offers his hands to them. Y Él les ofrece sus manos. And he says, look, like they're still scarred from the other day. Y Él dice, miren, todavía tengo las huellas de lo que pasó. Like, you can touch me and see that I'm physically here. Pueden tocarme y ver que yo físicamente estoy aquí. Ghosts don't have flesh and bone. Los fantasmas no tienen carne y hueso. So go ahead. Entonces vengan. If it's going to help, you can touch me. Si les va a ayudar, pueden tocarme. And it says that they still didn't believe that it was true. Y dicen que aún así ellos no creyeron que era verdad. But it wasn't because they didn't want to believe it wasn't true. Pero no era porque ellos no quisieran creer que era verdad. It said they didn't believe because of joy and amazement. Dicen que ellos no creyeron por el gozo y el asombro. It was kind of like it was too good to be true. Era casi como que era demasiado bueno para ser cierto. Like they're so excited about the truth that is standing in front of them Están tan emocionados de la verdad que está frente a ellos that they're having a hard time calming down and just believing. que les cuesta calmarse y creer. And Jesus says, okay, well, maybe this will calm them down. Y Jesús dice, bueno, a lo mejor esto los va a calmar. Do you guys have anything to eat? ¿Tienen algo que comer? Because I feel like if I eat in front of you, you guys will realize I'm human again. I'm physically here again. Porque creo que si como con ustedes, a lo mejor van a creer que soy humano, que estoy aquí otra vez. So they give him some fish and he eats it. Le dan pescado y él se lo come. And we've all seen cartoons like from back in the day where like ghosts eat something and it just kind of falls to the ground, right? Y hemos visto las caricaturas donde los fantasmas comen algo y se cae al piso. I love going back to cartoon references, so like I hope that worked for you. A mí me gusta referirnos a las caricaturas, espero que les haya funcionado. But that doesn't happen here. Pero eso no pasa aquí. Like he eats it and then I guess his body's just digesting it normally. Él se lo come y él lo está digiriendo así como normalmente. And then once he's proven that he is physically alive to them, Y cuando él ha comprobado de que él está vivo físicamente, now that they believe, ahora que ellos creen, now that they see he is physically with them, ahora que ellos miran que él está físicamente con ellos, he can move on to his real purpose for being there, él puede seguir adelante con su propósito real por la cual él está ahí, which is to share with them a very important message. que es compartir con ellos un mensaje muy importante. He said, guys, I told you all of this while I was with you. Dice, yo les dije a todos ustedes todo esto
In the scriptures, we see that he told them this at least 3 times. En la escritura miramos que él les había dicho esto por lo menos 3 veces. It's possible he told them that way more than 3 times. Es posible que se lo hayan dicho más de 3 veces. He says, everything that was written about me hundreds of years ago, Y les dice todo lo que fue escrito acerca de mí cientos de años atrás, by Moses, by the prophets, por Moisés, los profetas, all of that had to be done. todo eso se tenía que cumplir. And unfortunately, they wrote about me having to sacrifice myself. Y desafortunadamente escribieron de que yo tuviera que sacrificarme. And then it says here in verse 45, Y aquí en verso 44 dice it says something interesting. algo interesante. It says, then he opened their minds so that they could understand the scriptures. Dice que él abrió su entendimiento para que ellos pudieran entender la escritura. So this could mean a couple of things. Esto puede significar un par de cosas. It could just mean that Jesus explained the scriptures in a way that they could finally understand it. Puede significar que Jesús les explicó las escrituras de una forma que ellos pudieran entenderlo. Like that he finally just presented the evidence from scripture to them in a certain way where it was understandable. Como que al fin él les presentara la evidencia de la escritura de una forma cierta para que ellos pudieran entender. Or it could have been something entirely else. There's something entirely different. O pudo haber sido algo completamente diferente. That their minds had like this block on them Que tal vez sus mentes estaban bloqueados. that was not allowing them to understand the scriptures fully. Que no estaba permitiéndolos que ellos entendieran la escritura completamente. And this seems like that would be kind of mean of God to do that. Y parece que eso no sería como que algo que nos gustaría pensar que Dios hiciera, Unless it was serving some other purpose. al menos que estuviera sirviendo algún otro propósito. I mean, it's not that different No es tan diferente than what happened on the road to Emmaus, que como lo que pasó en el camino a Emaús, where he didn't let the disciples that he was walking with know that it was him. donde él no dejó que los discípulos supieran que era él. And there are times where we're doing things as a church staff, Hay veces que estamos haciendo cosas como staff de la iglesia and we don't think of something that is abundantly obvious. y no pensamos en algo que es abundantemente obvio. And then it just kind of happens, Y después pasa and we're like, we aren't all that stupid, are we? y nosotros nos preguntamos, ¿no somos tan tontos o sí? We should have thought of that. Debimos de haber pensado en eso. We've even done that before. Lo hemos hecho antes. Why didn't we plan to do that? ¿Por qué no planeamos hacerlo? But when it just happens, Pero cuando pasa solo así, it shows us that we don't have to be responsible for planning everything perfectly. nos muestra que no tenemos que ser responsables de planear todo perfectamente. Sometimes God blocks us from things A veces Dios nos bloquea de ciertas cosas because He wants to just show up and do it. porque Él quiere aparecer y mostrarlo. And so maybe He was setting it up for this moment. Tal vez Él estaba haciendo eso en este momento. Either way, He's about to reveal to them what the scriptures say about the Messiah. Como quiera, Él les va a revelar lo que la Escritura dice del Mesías. He says it was written a long time ago. Dice que fue escrito hace años atrás. The Messiah was going to have to suffer. El Mesías iba a tener que sufrir. And then on the third day after that, He's going to come back to life. Y el tercer día después de eso, Él va a resucitar. And because of that, Y por eso, if people are willing to repent of their sins, si las personas están dispuestos a arrepentirse de sus pecados, they will be forgiven. ellos van a ser perdonados. And this message will be preached Y este mensaje será predicado in the name of Jesus en el nombre de Jesús to all the nations. a todas las naciones, Starting right here in Jerusalem, guys. empezando aquí en Jerusalén. And He says, you have been witnesses to all of this. Y les dice, ustedes han sido testigos de todo esto. You had a front row seat to see all of this happen. Tuvieron un asiento en primer lugar para ver que todo pasara. Remember we were in the garden together when they came to arrest me? Recuerden cuando estaba en el jardín y vinieron a arrestarme, And some of you saw when they crucified me? y algunos vieron cuando me crucificaron. Like you all saw that.
Todos ustedes vieron eso. And now you are witnesses of me being alive again. Y ahora son testigos de que yo estoy vivo otra vez. And that's the message that he has to tell them. Y ese es el mensaje que él tiene para ellos. And then he throws in but once I go, Y después él dice, pero cuando yo me vaya, I'm going to send what the Father has promised to send you. yo voy a enviar lo que el Padre ha prometido mandarles. That I want you to stay here in this city, Que yo quiero que se queden aquí en esta ciudad. and I'm going to send the Holy Spirit to come. Y yo voy a mandar al Espíritu Santo que venga. He says it's going to clothe you. Y dice que los va a arropar. So again, we see another time where Jesus is meeting with people. Otra vez miramos una instancia donde Jesús está reuniendo con las personas. And they're all so excited that he's back. Y ellos están tan emocionados que él está de regreso. And he's saying again, yeah, it's great that we can walk and talk and see each other. Y él dice, sí, es muy bueno que podemos caminar y estar juntos. But it's going to get even better than this. Pero va a mejorar aún más que esto. My presence is going to clothe you. Mi presencia los va a cubrir. My presence is going to be in you all the time. Mi presencia va a estar dentro de ustedes todo el tiempo. And so all the disciples now believe. Ahora todos los discípulos creen. All the men and women in that room Todos los hombres y mujeres de ese cuarto have now received this message from Jesus. ahora han recibido este mensaje de That Jesús. he wants them to preach this gospel and allow it to spread to all nations. Que él quiere que este evangelio sea predicado a todas las naciones. Except somebody was not in the room that day that needed to be. Pero había alguien que no estaba en ese cuarto que tenía que estar. Thomas. Tomás. And Thomas has been beaten up for 2,000 years A Tomás han hablado mal de él por 2000 años. because he was not in this room on this day. Porque él no estaba en este cuarto en este día. We don't know why Thomas wasn't in the room. No sabemos por qué Tomás no estaba en ese cuarto. I think it's interesting to think about why maybe he wasn't there. Es interesante pensar en por qué tal vez él no estaba ahí. Maybe everybody else was scared to be out and about in Jerusalem. Tal vez todos tenían miedo de estar afuera en Jerusalén, But they needed some bread to go with that fish that they offered to Jesus. pero necesitaban pan para ofrecerle a Jesús. Maybe Thomas was the only one brave enough to go out and buy bread. Tal vez Tomás fue el único valiente para salir a comprar pan. Then he would be Thomas the brave and not Thomas the doubter. Entonces sería Tomás el valiente en vez de Tomás el cobarde. Maybe he was out taking care of widows and orphans because Jesus had told him to do that stuff. Tal vez Tomás andaba cuidando a los huérfanos y a las viudas porque eso era lo que mandaba Jesús. And then he becomes Thomas the servant who's not afraid of the Roman government. Y entonces se vuelve Tomás el siervo